আজকের ভিডিওতে আমরা দুইটা জিনিস শিখব। এক, ইংলিশ অ্যালফাবেট অর্থাৎ ইংরেজিতে যে 26টা লেটার আছে তার কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন আমরা শিখব। দুই, প্রত্যেকটা লেটার দিয়ে ওয়ার্ড প্র্যাকটিস করব। তার আগে একটা বিষয় ক্লিয়ার করি, ইংলিশ অ্যালফাবেট আর ইংলিশ লেটার আমরা এই দুইটা জিনিস গুলিয়ে ফেলি। ইংলিশ অ্যালফাবেট অর্থাৎ বর্ণমালা, লেটার অর্থাৎ বর্ণ। ইংরেজিতে লেটার আছে 26টি, এই 26টা লেটার দিয়ে তৈরি হয়েছে একটি অ্যালফাবেট অর্থাৎ বর্ণমালা। যদি কেউ প্রশ্ন করে অ্যালফাবেট কয়টি, আপনি উত্তর দেবেন অ্যালফাবেট হলো একটি আর লেটার হলো 26টি, অর্থাৎ অ্যালফাবেট হলো 26টা লেটারের সমষ্টি। ক্লিয়ার? ওকে, নাও লেটস প্র্যাকটিস দ্য কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন অফ ইংলিশ অ্যালফাবেট। Okay, dear students, now let's start with the English alphabet. Now I request Miss Hiaroy, please pronounce the English alphabet. Hiaroy, please come. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now pronounce with me. A, 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 B, 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 C, 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 D, 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 E, 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 F, 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 F বলার সময় আমাদের দাঁত এবং ঠোঁটের মাঝখান দিয়ে বাতাস বের হবে। F, 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 G, 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 H, 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 I, 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 J, 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 K, 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 L, 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 M, 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 N, 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 O, 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 P, 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 Q, 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 R, 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 S, 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 T, 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 U, 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 V, 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 ওয়েট, এখানে এই যখন আমরা ভি বলবো তখন উপরের দাঁত এবং নিচের ঠোঁট কিছু টাচ হবে, স্পর্শ করবে। ওকে, ভি V, ভি V, ভি V, ওকে, স্টার্ট। V, 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 W, 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 X, 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 Y, 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 Z, 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 Z. Z. A for apple. Now pronounce with me. A for apple. 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 A for arm. Now pronounce with me. A for arm. 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 A for S. Now pronounce with me. A for S. A for S. A for S. A for S. A for S.
A for S. A for S. A for S. A for S. A for S. A for ant. Now pronounce with me. A for ant. 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 B for baby. Now pronounce with me. B for baby. 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 B for bat. Pronounce with me. B for bat. 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 B for basket. 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 C for cap. 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 C for chocolate. Pronounce with me. C for chocolate. 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 C for cow. 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 C for cat. Pronounce with me. C for cat. 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 C for camera. Pronounce with me. C for camera. 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 C for coconut. 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 D for deer. 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 D for doll. 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 D for duck. 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 D for dog. Pronounce with me. D for dog. 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 E for elephant. 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 E for eye. 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 E for egg. 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 ফ্রেন্ডস, যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে
তাহলে কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাবেন। আমরা অবশ্যই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর যদি আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন। গড ব্লেস ইউ অল। বাই।